岸好像平时白天是没有什么了，好像晚上啊，有时候我们休息弄到岸这样子，因为他们晚上在这里吃东西呀、都是大人的，没有小孩的了，影响是不会了。因为他们没有好像来叫你们的，他们有时候是跑来跑去而已，多数那些印尼人啊、马来人多了，华人比较少。我们没有给了，掏钱不可以了，掏钱你们去洗白粉了啊！也还要吃，我们给他一碗吃咯。Dialisis baik rumah sponsor lah 1 bulan 2,300. Tak boleh berjalan, tidur pun sini. Sekarang dah banyak dia orang tangkap. Itu kebajikan masyarakat lah. Dia taruh kat rumah orang tua-tua lah, orang-orang melarat. Dulu orang sini. Ya. Saya sekarang geladangan, tak ada rumah, tak ada apa. Tak tentu. Geladangan kebanyakan macam orang macam saya kurang. Yang you tengok ada anak ada apa. Diorang ada rumah, ada keluarga, ada kerja, ada apa. Adalah 2-3 orang tak ada rumah, betul. Sofia Mikael. Saya orang sini. Saya kerja dekat flat saya duduk sapu-sampah. Kat sini untuk orang yang tak ada rumah. Macam saya ambil nasi sebab semua pendapatan tak cukup lah. Sekarang baru 30 bulan. Saya gaji 750 je. Bapak dia dalam penjara. Mak dia dah lari. Kakak dia saya tak jaga. Saya dah kasih orang. Saya tak cukup wang nak beli susu. Susu mahal sekarang. Kalau kat rumah, saya banyakkan bagi buku lah. Biar dia main buku. We're all trying to address the problem, but it's not an easy problem to address. Is there anything that we can do? What is it that's still lacking? So we try to understand the deeper causes. They're with their parents and with accommodation. They're not in the street. Orphanage, yeah. There are many orphanages. There are shelters for children, you know. Orphanage is for real orphans. So we make sure all nights are taken care of. Yeah, nobody knows yet. Yeah.